repertoire, you could just be doing stuff from the last few albums. Tonight will be a history of Kiss. It will be a Kiss-tory. We will play songs from the very beginning, right up until the album Revenge. Esta noche vamos a hacer temas, vamos a hacer la historia de Kiss, la Kiss Story. Vamos a hacer temas desde el principio hasta Revenge. Speaking of history, we've been getting many phone calls from Argentina about this book that we are publishing and printing ourselves. Cállate la boca, por favor. Caballero, shut the fuck up, I'm talking. And History, the book, will be published by us. It's our story. It's going to be 4.5 kilos. He's going to continue talking until I kick his ass, I think. 4.5 kilos a book. It is going to be about 1.25 feet long by about 1 foot wide. It's our book. Each copy will be personally signed by the band. It will not be available in bookstores, and it's much more expensive, unfortunately, here in Argentina. If you were in America, you would pay a lot less for it. But the only way to get it, and please stop calling and writing, we're getting too many phone calls about this. The only way to get it is for your friends and fans to send $218.95. That's right, $218.95 to P.O. Box History, P.O. Box 16075, Beverly Hills, California 90209, USA. Bueno, hablando de la History, estamos recibiendo muchas llamadas y cartas de Argentina pidiendo el libro, que es un libro que pesa 4,5 kilos, es de 1,25 pies de largo por 1 pie de ancho y trae toda la historia. Es un libro impresionante que la única manera de conseguirla es mandando. It's 440 pages, 4.5 kilos. Each book costs $218.95, which includes shipping and handling and an insurance policy on each book for $500 in case it gets lost. We're using our own shipping company instead of the post office here because sometimes things disappear in your post office. Thank you. Bueno. 200 es toda la historia de Kiss y está personalmente autografiada por ellos y la única forma de conseguirlo es a través de una dirección postal que ya les vamos a hacer llegar. Y el libro es... It is shipping in January. En enero va a estar listo para salir. And it's a limited number, so the first come, first serve. Es un número limitado, así que el primero que llega es el primero que lo tiene. ¿Comprende? ¿En qué creen ustedes que se basa el éxito de Kiss? ¿En qué creen ellos mismos que se basa su éxito? What do you guys think your own success is based on? Más grande cojones. Bueno, Paul Stanley, sin ninguna duda es el que mejor maneja el castellano de este grupo. Y bueno, ustedes escucharon la respuesta, ¿no? Hacemos las cosas en las que creemos, nunca nos comprometemos. Por ahí cambiamos de vez en cuando. But it is because of what we feel we want to do, not because of what someone tells us we should do. Pero nos comprometemos sí con lo que nosotros queremos hacer y no con lo que otra gente nos dice que deberíamos hacer. Hablando de cambio. Speaking of change. El cambio de máscara, desenmascararse, fue también para ayudar a... Was the unmasking a method of helping your careers? ¿Ayudó al grupo a volver a resurgir por algún problema que le tenía el grupo? ¿Por qué ese cambio? Did taking off the makeup give the band a push when passing through a bad period? Was it a method to regain popularity and success? I don't think any one of us looks at it as a good period or a bad period. It's just a necessary period. It was a necessary in our evolution. We took the makeup as far as it can go, and then as the caterpillar must evolve into the butterfly in nature, we had to evolve. Bueno, no nos tomamos como periodos positivos o periodos negativos, es una etapa que cumplió su ciclo y bueno, teníamos que cambiar. Todo evoluciona como la oruga se convierte en la mariposa, nosotros también evolucionamos. Excuse me. Somos de police. Por eso sacarse máscara. Se sacaron la máscara. The police? No la agarré, no entendí. Se sacaron la máscara por miedo a la policía. Did you take your mask off because you were afraid of the police?
Of the police? You mean Sting and all those people? No, no comprendo. We're from Kiss Fever. We've been editing our magazine since 10 years ago. When you were receiving lots of bad critics down here in Argentina, bad reviews. Were you aware of this? Well, that is what happened with the Unplugged you were supposed to do at MTV. You know, one of the great things about being famous is that stories and rumors begin all the time. Una de las cosas más interesantes de ser famoso es que, bueno, siempre se comienzan rumores e historias. Only with fame would 100 people come to talk to 4 idiots. Solo con fama, 100 personas vendrían a hablar con 4 idiotas. 3. 3. 1, 2, 3. Gracias. ¿De dónde toman eso? O sea, parte de Alice Cooper, de los New York Dolls. The show you do, which is a spectacular show, a stage show, where do you get your ideas from? How do you set up the show to be so fantastic? People have accused us of being unoriginal and Gente nos ha acusado de ser poco copying all originales kinds y of American de bands, plagiar a but muchas bandas the only americanas. band we ever really copied Pero la única banda completely que is Soda Stereo. copiamos completamente fue Soda Stereo. We stole everything from them. A ellos les afanamos todo. Sí, para una... What's your opinion of the Kiss My Ass album? And how the artists involved do different kind of music and are not similar in between themselves. Well, obviously, you know, most of the time a tribute is done, you are either dead or dying. Cuando, bueno, la mayoría del tiempo cuando se hace un tributo porque te moriste o te estás por morir. We are here today to prove that we are doing neither. Bueno, acá estamos para probar que ninguna de las dos cosas están sucediendo. And it's a great honor to have bands that you respect and singers who are currently some of the biggest around point at you and say, you are the reason I am doing this. It's a tremendous compliment. Y es un gran honor para nosotros que, bueno, que bandas a las cuales admiramos hoy en día y que son una de las estrellas más importantes del ambiente nos señalen y digan, bueno, queremos hacer esto. And it's a pleasure to tell somebody when they ask you what the name of your record is, Bésame el culo. Y es un placer cuando alguien te pregunta cómo se llama tu álbum, decirle Bésame el culo. Sí, quería preguntarles cómo van a hacer para seguir con su carrera, teniendo en cuenta, por ejemplo, las críticas que, bueno, no les ha impedido sin ninguna duda durante todo este tiempo seguir siendo exitosos, pero ¿creen que en algún momento la carrera de Kiss se va a agotar? How do you think you'll manage from now on, since you always receive bad reviews everywhere and stuff like that from certain places, and you still manage to go on? How do you see the Kiss's career managed, or do you see it managed? Without your personal career on stage. We have never been very concerned with bad reviews. Nunca nos molestaron las malas críticas. We are only concerned with the people, because the people spend their hard-earned money to come see us. Solo nos interesa la gente que gasta su dinero. And they must decide whether or not we are worthy. Y ellos deben decir si valemos la pena o no. People who get free tickets Gente que consigue tickets gratis and are lucky to have a job, y bueno, tienen la suerte de tener trabajo, we are not interested in. no nos interesa tanto. Yo quería saber cómo hacen el concierto, o sea, cómo preparan el concierto cuando están por salir de gira. How do you prepare a concert before you go on tour? How do you set up for it? How do you start? We rehearse for sometimes as long as 4 weeks, a month, Ensayamos hasta and we unas look at semanas, un many mes. songs. You know, we choose, we ask, Elegimos find las out canciones, from the promoter. You know, los what do they promotores, want to hear? qué es lo que la And we gente go quiere through it. escuchar. What songs are we doing because of our fans asking us? Well, in Chile, we wound up doing "I Want You" because the fans requested it. Do you want to hear "I Want You"? Yes. En Chile terminamos haciendo algo bien porque nos I was solicitaron made- los fans. I was made for loving you, of course. Yeah, I was made for loving You must march to that. And rock and roll all night. Here is a list from our Okay, fans. here's a list.
We are playing almost all these songs. ¿Por qué en los últimos 4 o 5 años tiene manteniendo la característica de tocar 2 o 3 temas por cada LP nuevo que saca? Por ejemplo, no podemos escuchar esta noche cosas como Boys and Dogs, como Speed, o por nombrar alguna, digamos, porque vienen tocando 2 o 3 temas de cada disco en los últimos 4 o 5 años. This guy says that in the last 4 or 5 years, you guys have been playing only 2 or 3 songs from each new record you've released on each tour. Why is this? Are you going to keep on doing this? Well, concerts are limited to, under 2 hours. If we played every song, we'd be there for weeks. Bueno, que los conciertos se limitan a máximo 2 horas. Si tocamos todos los temas, nos estaríamos un par de semanas tocando. Oh, he refers to the LP that you go to. When you do the tour, you go to present an LP, and you only do 2 or 3 tracks from that It particular takes a one. while for people to get to know new albums, Lleva un poco de tiempo para que la gente conozca los álbumes nuevos. and we've always been gentle. Y siempre fuimos suaves. If we play new songs from the new album, Si tocamos temas nuevos de los álbumes nuevos, many people come and say, why aren't you playing the old songs? mucha gente viene y dice, ¿por qué no tocan los temas viejos? You try to make everybody happy. Y tratas de complacer a todo el mundo, Especially the police. especialmente a la policía. Will on Monday night, will it be more intimate? Will it be more of like a Kiss, a concert for Kiss fans? It will be very intimate. We will be wearing rubbers. Sí, van a ser muy íntimos, van a estar usando condones todos. In all seriousness, what we've done is we have shipped over at great expense Lo que hemos hecho an entire American-style, disgustingly large, bombastic show, and we intend to set up the entire stage and safely blow the whole fucking place to pieces. Bueno, lo que hemos preparado para el lunes es uno de los shows importados de América más espectaculares que hayan visto, y lo que pretendemos hacer con seguridad es volarnos a todos a la mierda. Big fireworks show, Mucho- big laser show, Mucho láser, mucha pirotecnia, everything that people who live in the United States get to see. todo lo que la gente que ve los shows de Estados Unidos We ve. have brought over, and the only other place that this show is set up is in San Paulo. En el nowhere único else in otro, South America. la única ciudad que se ha hecho un show similar fue en Sao Paulo. Me enteré que no había números solos, no hay una gira. Brasil y Chile. Si por favor podrían hacer el solo de timbre, del bajo, del cajón. He's heard that you haven't been playing solos, and he would very much like Eugene to do the solo on She. The police won't let us. No lo deja la policía. We think sometimes when bands, it's reached a point when bands get on stage now, A veces llega el punto cuando las bandas se suben al escenario, they spend a lot of time doing this. que And pasa not mucho enough tiempo, time doing this, you know? They spend so much time saying, look at me. pasa mucho tiempo diciendo, mirame a mí en vez de... You don't get to hear music. You Y get to así no hear escuchas la somebody música. showing off. Escuchas nada más que a una persona que está We want to show off as a band. alardeando. Queremos alardear como banda, no como individuos. What's the difference between producing an album yourselves or having a producer come from elsewhere? What's the difference? The difference is like feeding yourself or having somebody feed Y you. la diferencia es como comer solo o que alguien te dé de comer. ¿Es posible que hoy pusimos Cold Steel? Is it possible to listen to Cold Gin tonight? Coaching Coaching. tonight? What? All right. Bueno, está. What can you tell us about your new album, the upcoming? We've heard that you've been recording stuff and been in the studio. The new album is very important to us El nuevo álbum es muy importante para nosotros, because Revenge was received so well by our fans porque bueno, Revenge fue también recibido por nuestros fans. that we have to make sure that this album is not only as good but better. Pero bueno, nos tenemos que asegurar de que este álbum no sea solo tan bueno, sino mucho mejor. But at the same time, it must be fresh and new. Pero al mismo tiempo tiene que ser fresco y It bueno. can't be a copy No of puede what ser we've una done copia de lo que before. hemos hecho antes.
And we have learned in the last few years Y en los últimos años hemos aprendido that it is not enough to live on your past. You must live que no up se to puede your vivir del past. pasado, hay que vivir mirando al futuro y en base al pasado. It will be very heavy, Sería muy pesado, heavy because what comes from in us will, inside us will be heavy. Pero Not porque because lo que we're surge playing en nosotros es big pesado. amplifiers, big drums. Son That's baterías bullshit. grandes, eso no sirve para nada. Must come from Debe venir del corazón. ¿Por qué a veces contratan a otros músicos para componer? ¿No se consideran suficientemente capaces ellos mismos como para componer solas canciones? Okay. When you guys write stuff, when you guys write stuff, ¿Cómo se dice? Get the fuck out. when you guys write songs, sometimes you bring in other people to write them with you. Is it because you maybe don't feel capable enough to do it? Yeah, you're right. Yes. ¿Por qué no hace la palabra kiss? Or to there's a way that KISS These two, stands for something else. they're married. What's the real meaning? Yeah. What's the real meaning of KISS? Where we come from, we take the two De donde venimos, flesh that we tomamos have las here partes de carne que tenemos and we try to place it on certain parts of somebody else's y body. tratamos de ponerlo en ciertos lugares del Not cuerpo de otra always in the persona. same place. No siempre en el mismo lugar. Sometimes in the culo, sometimes. Durante la década, a fines de la década del 70, During the end of the 70s, los chicos que tenían 15 años crecieron escuchando, por lo menos acá en Argentina crecieron escuchando I Was Made for Loving You. 15-year-old kids grew up listening to I Was Made for Loving You. ¿Con qué tema creen ellos que van a crecer los chicos escuchando Kiss, los que vayan esta noche y tengan 15, 16 años? What do you think little kids, 15-year-old kids that are going to go tonight to see you, what song do you think they're going to grow up on? They're going to grow up on I Was Made for Loving You, Van a crecer con I Was Made for Loving You. Creatures of the Night. The same. It's going to be the same. The songs, the old songs, have lasted because they are good. Las canciones viejas han durado porque son buenas. The new songs will last because they are as good. Y las nuevas van a durar también porque son tan buenas como las anteriores. Eric feels left out. Eric se siente He wants to talk to you. Guapo. Yo no voy a correr por alcalde. Paul y Jim, ¿en qué se siguen inspirando después de 20 años para tocar, Tú eres muy guapa, ¿sí? para seguir haciéndolo con tanta pasión? Okay, Gene and Paul, where do you get inspiration? Where do you still dig out inspiration to do what you've been doing for the last 20 years and still do it with the passion that you do? We have no inspiration. That's why we bring in outside writers to write. Que no se inspiran para nada, por eso traen gente de afuera para escribir las canciones. It's, when you love what you do, Cuando uno ama lo que hace, it is easy. What may seem very difficult for one person lo que se hace difícil para una persona can be very easy for another. puede ser muy fácil para la otra. We are very lucky Nosotros tenemos because mucha suerte you porque give us the freedom ustedes nos dan la libertad to do what we love to do. de hacer lo que vamos a hacer. And that's why we're here Y es por eso que estamos aquí with our best friends. con nuestros mejores amigos. Could you tell us a little bit about what you felt when you received bomb threats in 83, 82, and that were at the same time confirmed by the U.S. Embassy? It was a bad time, not only for us, but for you two. Bueno, era una época mala no solo para nosotros, sino And we're para glad that ellos también. the bad times are over for you and for us, and now the time is here for both of us Y to nos ponemos muy celebrate. contentos que las malas épocas se hayan pasado y estamos muy contentos de estar acá para celebrar la venida de los buenos tiempos. ¿Cuáles son los proyectos de cada año y qué tienen en mente para darnos a los fans con respecto a un set box que se hablaba con el Okay, what are your plans from here till the end of the year? And what happened with the box set that the fans are eagerly waiting for? We don't want people to spend money on something that we do not think is worthy. It is easy when the record company keeps saying, put out a box set. Bueno, no queremos que la gente gaste plata en algo que nosotros pensamos que no es necesario. We could just slap together some albums and put it out with a new cover.
Lo que podríamos hacer es juntar 3 o 4 álbumes y That's not good enough for sacarlos us. con otra etapa. Eso no es bueno para nosotros And it's not good enough for you. y no es lo suficiente bueno para ustedes. So the box set we are planning will have concert from the first club we ever played. Así que lo que saquemos va a tener It will have grabación del concierto, del primer demos. concierto que tocamos. Demos, original demos of songs that you know. Todos originales de canciones que conocen. Video, Videos. it will be worth the wait. Va a valer lo que pesa. It will be the box set we would like to see. Es el box set que nosotros querríamos ver. ¿Por qué ellos hicieron un disco con ese tipo de sonido más pop? ¿Se lo impuso la compañía o ellos estuvieron de acuerdo? Why does Dynasty have a more pop sound than the rest of the albums? Was it a company request or was it something that you felt you had to do? Or why does it have that sound, more pop? I think when a band has been around as long as us, Creo que cuando una banda está dando vueltas tanto tiempo como nosotros, you are on a road, estás en un camino but sometimes you do not realize that you have gotten off at the wrong place. y a veces uno no se da cuenta que tomó la salida mal. We have never been a pop band, Nunca fuimos una banda de pop and all of a sudden we looked in the mirror and did not like what we y de saw, repente nos miramos en el espejo y no nos gustó lo que veíamos. and we got back on the right road. Así que volvimos al camino correcto. You have to understand that at the same time, Deben entender que en la misma época some of the records that we may not have liked as much as others algunos de los discos que por ahí no nos gustaron tanto como otros still sold millions and millions, and even the pop record you talked about, igual vendieron the millones y biggest single of millones our career. hasta And we liked it when we did disco it. del cual hablamos que tiene el éxito más grande de nuestra carrera. And we could have taken the easy way out and done Son of I Was Made for Loving You and Son of Dynasty and kept Podríamos haber seguido doing haciendo Dynasty 2, Dynasty 3 y I Was Made for Loving You. Me refiero a la producción, porque las canciones esas suenan muy bien en la Live 3, por ejemplo. See, First to the production itself, because those songs sound pretty they good. sound great live. I think where we missed most of the opportunity Donde nos was perdimos in la the mayoría de la studio. oportunidad fue en el estudio. In the studio at that point, I think we softened up without En even ese punto realizing creo it. que nos ablandamos sin darnos cuenta. But we must say, even though we have made some of what we think are mistakes, Pero aunque hayamos cometido lo que nosotros pensamos que many son people errores, love those albums. mucha gente a And when we made them, we believed in them 100%. cuando los hicimos creíamos en ellos 100%. ¿Qué hay de una posible reunión en el futuro con Ace o Peter? Is there a possible reunion in the future with Ace or Peter? Yes, they're down in my room. They're Están waiting. en mi cuarto esperando. No, that's a serious question. Just un momento, por favor. Caballero. We have recently seen Peter Criss on a flight. We rode back together Recientemente vimos a Peter Criss en un vuelo, volamos juntos and relived and y revivimos just, sort of relived lots of memories that we share. muchas historias que habíamos compartido. And we both pay homage to both Ace Frehley and Peter Criss. Y nosotros homenajeamos de And igual manera a basically Peter all Criss y the a Ace Frehley en el álbum Kiss My Ass, Where we wrote messages to both of them donde les saying dejamos mensajes a los dos, that without them we wouldn't be here. diciendo que However, sin ellos no hubiésemos estado aquí. In the same way that you may have grown to be a different person than some of your friends or your parents, De la misma manera que pensamos que we have grown apart, and Ace and Peter have their lives, and we wish them all the best, and we have ours, and we're happy doing what we're doing. Bueno, de la misma manera que un hijo se separa de los padres o demás, bueno, cada uno tuvo que tomar su camino y los respetamos por eso. We would not be here today had it not been for the original 4 members of the band. No, hoy no estaríamos aquí si no hubiese sido por los 4 miembros originales de la banda. That is the foundation of everything that we built afterwards. Esa es la fundación, la base de todo lo que hemos construido después. But we like Bruce and Eric better. Pero nos gusta más Bruce y Eric. ¿Están conformes con las ventas de Kiss Alive 3? Are you satisfied with the sales of Kiss Alive 3? No. No. But Pero, are we satisfied with the album Kiss Alive 3? pero si me preguntas si estás Very much satisfecho so. con el álbum, sí. We like it very much. We cannot always decide how much we like an album on how many it sells. No siempre se puede decir con cuánto nos gusta un álbum por lo que vende. Ustedes, para su criterio, ¿cuál es el mejor álbum que tienen de toda su carrera? Son 3 preguntas en una. ¿Cuál es su mejor álbum? Si coleccionan bootlegs de los Beatles. Y 3,
Si se van a quedar acá para firmar autógrafos y sacar fotos. Sí, sí. Okay, now, to your opinion, which is your favorite Kiss album? Each member could respond. And after that, Si coleccionan piratas... do you collect Beatles bootlegs? And third, if you're going to hang around to sign a couple of autographs and take a couple of pictures with the fans. Yes. Later. Favorite Kiss album or favorite album of Yeah, all? from the first time, like, you know. I don't understand English. First album, my favorite album, probably doing myself out. Creatures of the Night or Revenge. Creatures of the Night or Destroyer. Okay, Destroyer. Podemos oír una Un momento, silencio. Por favor. My favorite album is probably Hotter Than Hell. And yes, we will sign stuff for you. Que sí, que bueno, Harder Than Hell es el álbum que más me gusta y sí vamos a hacer la firma. ¿Puedo? Cool your jets. I say Kiss Alive is my favorite. Kiss Alive 1. Because that's the album that started everything, you know, the big explosion. A mí lo que me gusta más es Kiss Alive porque es el álbum que comenzó la gran explosión de Kiss. And I am biased for Revenge, okay? And I do collect Beatle Bueno, bootlegs. yo también colecciono. If you have some for me, I'll Si take them. querés alguno, por favor, pásamelo. Okay. You get them from Italy. aprecia lo que hizo Ace y Peter, pero sin embargo en la tapa de Mayas no aparece la foto de Ace y todos los lugares de Ace están tapados. Okay, she says that you guys appreciate what Ace did for the band, but on the inside of the cover of Kiss My Ass, all the Ace Family tattoos are covered and he doesn't appear. Es verdad. That's true. Eso es verdad. Because that has nothing to do with how much we like Ace No tiene que ver con nuestra and how much we simpatía appreciate por Ace. Ace. But sometimes I think we have all met lawyers before, Pero creo que todos nos hemos encontrado una vez con algún abogado. and what happened with the album cover is there were lawyers who came and said that they were representing Lo Ace. que pasó fue que, bueno, vinieron un grupo de abogados a vernos para decirnos que estaban representando a Ace And we're not interested in talking to lawyers. y no nos interesa hablar con abogados. If you have a problem with us, we speak to you. Si vos tenés un problema conmigo, yo hablo con vos. We don't speak to somebody who you send No hablamos con alguien que vos in your mandás place. en tu lugar. So to avoid a lot of bullshit, Para evitar un montón de mierda, we said we will just change this, even dijimos, though esto lo vamos a cambiar we aunque did not have to. no teníamos la we- necesidad de hacerlo. And we would apologize to Ace for doing it, Y le pediríamos disculpas a Ace por but hacerlo. it is an example of what can happen when people who don't belong in the circle get Pero es un in. ejemplo de que cuando participa gente que no pertenece al medio, And to answer your question about why none of Ace's songs appeared on the record, it is absolutely, and we swear to you, purely by accident. y el hecho de que no haya ninguna canción de Ace es totalmente casual. Every group picked their own song. At one point, Megadeth was going to do Strange Ways, and there wasn't a single other band that wanted to do Cold Gin or Rocket Rock, not one. Anthrax already recorded Parasite, and Ace has written a total of, I think, 6 or 7 songs in his history in the band. It just so happened that none of the bands wanted to record Ace's songs. We had nothing to do with who recorded what song. Y la elección de temas en Kiss My Ass fue totalmente por elección de las bandas. Que en ningún momento ninguna banda quiso realmente grabar ninguna de las canciones de Ace, de las 6 o 7 que haya escrito en su carrera. Así que fue puramente casual. Sí, me gustaría saber qué sabían de la Argentina antes de iniciar la gira y de venir acá y qué expectativas tienen ahora para con el público de nuestro país. Okay, what did you have any data on Argentina, what it was like, how the people were, and what are your expectations for the gig tonight and on Monday? We've been hearing all our lives about pampas, gauchos, All our life we've been hearing about. we're not going to try to bullshit you. We've heard No les queremos ever since mentir. we were children that the best looking girls in South Pero America desde que are somos niños nos in dijeron que las Argentina. mejores mujeres del mundo están en Argentina. Y esto es verdad.
La pregunta... Okay, Rock and Roll All Night is a Kiss hymn, and he would like to know if you're satisfied with the version that appears in Kiss My Ass album. The version that appears on Kiss My Ass is slow. It's done by a band in America that is very, very, very popular. Hecha por una banda que en Estados Sells Unidos es 1 muy million popular, albums. que vende millones de discos. What we wanted to do with Kiss My Ass was say to the people who were on it, you do the song your way. Lo que queríamos hacer con Kiss My Ass era decirle a las bandas que participaban que We hicieran los already temas know en how su we did it. manera. Nosotros sabemos cómo lo hacemos nosotros, So it's a surprise to us to hear any version. así que nos sorprende escuchar cualquier versión. But honestly, there's something to be said for somebody changing your song, Pero bueno. because if you just wanted to hear the same version, then we don't need a tribute album. You can just buy Kiss albums. Pero bueno, entonces nos agrada y nos sorprende que bueno, la gente haga sus propias versiones, porque si fuesen totalmente iguales, ¿para qué lo vas a comprar? Vas a salir si te compras un disco de Kiss. La pregunta es para Paul. Quisiera saber si en los últimos 5 años algún productor alocado, multimillonario, nos ofreció volver a tocar juntos o volver a tocar maquillados. ¿Hubo alguna propuesta millonaria por ese tipo? In the last 5 years, have you had any super millionaire producer come down and ask you guys to reunite with the original lineup and put on the makeup again? Has Yes, that happened? yes, we've been offered a lot of money, incredible amounts of money. Se nos ofreció cantidades increíbles de dinero, But I think that after 20 years, pero creo que después de 20 años it would be obvious to most people sería obvio para la mayoría de that la this is gente no longer about money. que esto no se trata de dinero. This is about passion for Esto what es you por do. pasión por lo que uno hace. And if it was not, Y si no lo fuera, it would be transparent. sería transparente. And people would say, this is fake. Y la And gente this is se not daría fake. cuenta y diría que esto es falso. The most recent, ¿por qué big? The most recent example of an offer that was made to us was El ejemplo for más us to reciente de una headline oferta one que of nos the days hizo at Woodstock. fue in de makeup. tocar como atracción principal de Woodstock con el maquillaje puesto. And we said that if we don't feel it emotionally, Y we would contestamos rather que si no not lo do it. sentimos emocionalmente, preferimos no hacerlo. Corazón, then we would not do it. Eric Singer is obviously the most technically fit drummer that has passed through Kiss. ¿Qué sintió él cuando le dijeron incorporate a Kiss y qué opina él de los bateristas que pasaron por aquí? Okay, Eric, what did you feel when you got asked to join the band, and what do you think of the drummers that had passed previously? Well, actually, when I first was asked to join the band, it was at a very awkward time. En So, realidad, cuando me pidieron que me juntara a la banda era un tiempo muy raro. because obviously the loss of Eric Carr, who had been in the band for 10 years, so it was, very difficult. But the guys all made me feel very welcome. Pero And, bueno, como Eric Carr estuvo hace los últimos 10 años fue difícil, pero bueno, me hicieron sentir muy a gusto. and have given me a really great opportunity to show many more people throughout the world. Y Show bueno, people y what I do, and I feel like we just picked up where the band had left off, and we've moved forward, and we've made hopefully, a good thing out of a bad situation. Bueno, entonces también la posibilidad de viajar por el mundo y demostrar lo que puedo hacer. Para mí fue unirme a la banda, fue como dejar donde estaban y comenzar de nuevo y bueno, todo sigue igual. What are your feelings towards the previous bands you played with, Black Sabbath, Gary Moore, Del Corazón? What do I feel about them? Yeah, what do you emotionally? Well, it was all good experiences at Fueron todas different buenas times, experiencias en esos momentos. and it was a lot of fun. But I'm glad where I'm at now. Fue muy divertido, pero estoy muy contento de estar donde estoy ahora. Yo quisiera saber cuáles son para cada una de las bandas preferidas y qué música se les gustó últimamente. Okay, this is a question for each band member. Which are your favorite bands, or what are you listening to actually?
I like a lot of the new bands. Me gustan mucho las bandas nuevas. I think music is exciting for the first time in many years, where basically radio have told radio and MTV and everybody to go fuck themselves. La gente, bueno, se ha cagado en MTV y en las radios y está haciendo algo nuevo y excitante. And that's when music is important. Y ahí se convierte en una cosa importante la música. When the media doesn't dictate to music, Cuando la media no le dicta las reglas a la música, cuando la música le dicta las reglas a la media, and los medios. so there are a lot of very exciting new bands. Beck, Nine Inch Nails, Soda Stereo, a lot of new bands. Una versión tan buena como... I like, probably my favorite new band in the last few years, Alice in Chains. Alice in Chains es mi banda favorita de los últimos 40 I like Soundgarden also, but I think Alice in Chains, they have the most impact. Me gusta Soundgarden, pero creo que Alice in Chains tiene mucho más impacto. There's so many great bands that you leave so many out. Hay tantas bandas buenas que uno deja fuera muchas. You know, there's Tool and Nine Inch Nails, there's Tool, Green Day, there's Sepultura. You know, there's so much good music being made, and most of it are by people who some of us have not even heard of yet. Hay mucha música buena que se está haciendo y generalmente es de gente que uno no conoce todavía. Yeah, I really like the Soundgarden record, especially that Black Hole Sun. I love that song. Soundgarden le gusta mucho y sobre todo Black Hole Sun. ¿Cómo se mantiene como guitarrista? ¿Se ejercita diariamente? Bruce, do you exercise every day? Do you study? Do you practice, or do you just like? I practice in bed. Jam? Sí, practica en la cama. He's on a serious weight training. I try to warm up before a show, you know, to Trata stay de loose. calentar antes del show. But sometimes I play better when I don't play for a few days. Pero a veces toco mucho mejor cuando hace un par de días que no toqué. Because I don't want to play just to play. I have to feel inspired. No quiero solo tocar, quiero sentir lo que estoy tocando. Quisiera explicarle a Jill que Crónica TV está transmitiendo en vivo, es el único medio televisivo que está transmitiendo en vivo esta conferencia de prensa. Pero además, los argentinos durante mucho tiempo no solamente siguieron la música, sino también se acostumbraron a verlos con máscaras, y además otra cosa que lo identificaba era la lengua. Hasta ahora no la hemos visto. Lots of people in Argentina have followed you since the beginning, when you wore makeup, when you took it off. And one of the characteristics of the band for the people here was your tongue, which we have not seen till now. Is there a question? ¿Es una pregunta? ¿Es porque los temas se dieron naturalmente psicodélicos o la influencia de Gómez? La tormenta psicodélica que ellos han hablado. Okay, you've talking a lot about psychedelia that's going to be on the new album. ¿Es porque los temas se dieron naturalmente así? Did that come out naturally, or was it produced that way? Psychedelic sound, you know. We're planning on using psychedelic, you know, for lack of a better word, some of the music we're making will be very heavy, but it will also be psychedelic. But nobody should think that in any way that's connected with us and drugs, or you know, sometimes when people say psychedelic, the way people think is, oh, you get high, acid, stuff like that. We are anti-drugs. We are anti-anything that makes you be less than 100%. Que muchas veces, por no usar una palabra mejor, usamos las palabras psicodelia. Pero el disco en sí va a ser un disco muy pesado, y el hecho de que lleve el nombre de psicodelia no nos tiene que relacionar para nada con las drogas, con lo que sea. Dañino para que una persona no pueda funcionar al 100%. Paul, quería preguntarle cuáles son sus vocalistas preferidos. Paul, which are your favorite singers, vocalists? You are talking to one. Estás hablando con uno. I'd say probably some of the people, Robert Plant, the singer from Humble Pie, Steve Marriott. Cantante Steve Marriott de Humble Pie. And Tony Bennett too. Tony Bennett. And Bruce. Bueno, muchas gracias, chicos. Ahora se puede... Bueno, de esta manera se ha dado fin a esta conferencia de prensa brindada en este
Piso 24 del Hotel Sheraton en la zona de Retiro. Hemos presenciado sin ninguna duda una de las conferencias de prensa de un grupo de rock musical más llamativo de los últimos tiempos, no teniendo en cuenta la característica de este conjunto, por supuesto. Bueno, Crónica TV, único medio televisivo en transmitir la misma en vivo y en directo desde aquí, ha sido el que le ha transmitido durante todo este tiempo las declaraciones de los integrantes del grupo Kiss, un grupo que sin ninguna duda se ha caracterizado en los últimos tiempos por su personalidad, pero aquí los organizadores dicen que van a contestar un par de preguntas más. Así que vamos a seguir escuchando esta conferencia de prensa mientras se ordena la misma, ¿no? No solamente es llamativo, ¿no?, la forma en la cual se han dirigido al público, sino también, por ejemplo, Paul, como uno de los líderes, sin ninguna duda, de este grupo, cómo ha podido trabajar su castellano en esta conferencia de prensa, ¿no? Paul Stanley, sin ninguna duda, ha sido el que se ha caracterizado por su manejo del castellano en esta conferencia de prensa, y vamos a escuchar cómo tratan de ordenar la conferencia de prensa para continuar con la misma. Crónica TV sigue con esta conferencia de prensa en el Hotel Sheraton en vivo y en directo, único medio televisivo que está mostrando la llegada a nuestro país por primera vez del grupo norteamericano Kiss. El sueño de mi vida es desde que los empecé a escuchar, por favor, Ever since I was a little kid, since I've heard you guys, I've had a dream, and it was to present you guys on the show, to introduce you guys. That's a good dream. You must keep dreaming. A ver, vení. Go back to sleep. You want the best, you've got the best, the hardest band in the world, Kiss! Bueno, uno de los colegas se ha dado el gusto de su vida, según ha explicado, que era poder presentar al grupo Kiss. Y bueno, ellos mismos han accedido, lo han invitado a que hiciera esta presentación en esta conferencia de prensa. Well, I was very good. Everybody else stunk. Bueno, yo fui muy bueno, pero todos los demás fueron una porquería. What do you know? They were good memories, but it was not a good time for me. It was a time when I felt lost, with no direction. And sometimes, like when you're in love with a beautiful woman, yeah. Sometimes you look for mistresses when, if you're happy with the girl, you should try to find out I don't know what the fuck I'm talking about. Bueno, fue una etapa, los recuerdos son muy buenos, pero era una etapa media fulera de mi vida que uno no sabía bien para qué dirección. It was a bad time for me in Kiss. I felt lost. Me sentía perdido en Kiss. When the makeup came off, cuando nos sacamos el maquillaje, I felt lost, so I tried to find me sentí perdido, así que traté de encontrar algún tipo de satisfacción, personal satisfaction in movies, when the truth was I should have tried to find out how to make myself happier in Kiss. Y bueno, traté de buscar una salida en las películas cuando tendría que haber encontrado dentro de mí la forma de salir adelante con Kiss. But I'm still a great actor. Pero sigo siendo un actor de talento. Would you do a movie with Madonna if you get the offer? Home movies or video home o otra calificación? ¿Por qué ellos consideran al álbum Music from the Elder como uno de los más flojos de su carrera? Why do you consider Music from the Elder one of the weakest albums of your career? Music from the Elder is not a bad album. Music from the Elder no es un álbum malo. It is not a good Kiss album. No es un buen álbum de Kiss. It is an album where perhaps we were trying too hard. Por ahí estamos tratando demasiado to impress critics and people who de impresionar a la crítica y a la gente que we should know
are really not important. Que bueno, que hay gente que realmente sabemos que no son tan importantes. It's a good album, but we don't think of it as ours. Bueno, es un álbum bueno, pero no lo consideramos un álbum nuestro. It's a very good Genesis record. Es un buen disco de Genesis. Do you sometimes feel limited musically with the need to satisfy the need of Kiss? No, this is a wonderful love relationship that we've had with our fans. Es una relación amorosa excelente que hemos tenido con nuestros fans y ellos. And it's a free and open relationship. We can go and do something else if we want, and they're certainly free to go wherever they want. And the reason we've stuck by each other is because there is this trust and freedom, and we're totally satisfied. I think our fans are happy as well. Bueno, tanto nosotros como los fans tienen la libertad de tomar la dirección que quieran, pero bueno, la relación es tan buena que decidimos seguir en esto. Gene, you mentioned once that you were interested in producing bands from other countries. Have you heard anything from Argentina? Do you have anything in mind? Give us tapes. Bueno, necesitamos... Mándenos cintas, mándenos demos. He has one here. What's the name of the band? ¿Cómo se llama la banda? ¿Cómo se llama? I'm sorry? Fox Day? Pero bandas nuevas, ¿eh? Quiere producir bandas desconocidas. Fox Day. Cuando era chico, yo me pintaba de Jim Simmons y salía a la calle y la gente pensaba que estaba loco. When I was a little kid, I used to make up as Gene Simmons or Peter Criss, and people would think I was crazy. Me gustaría mucho si me puede firmar los discos y eso es todo. And she just wants his LPs autographed. Okay. Yes. Buena pregunta. That's right. Dale. Para Bruce la pregunta. For Bruce? Bruce, tu hermano Bob tuvo y tiene una relación con Kiss bastante afectiva y bastante cercana. Quisiera saber si él, bueno, te da algún tipo de consejo para cómo comportarte dentro de la banda y si te ayudó en tu carrera. Your brother seems to have a very affectionate and cool relationship with Kiss. Did he ever give you advice on how to do things with the band, or does he support you? Yeah, don't shave my head. Dice que no se afeite la cabeza. No, he definitely he knew that I would be very good in the band. Él sabía que yo iba a resultar muy bien en la banda. He didn't really have to prep me in any way. Y no tuvo que realmente empujarme de ninguna forma ni ayudarme. We both love the same kind of music Porque los dos amamos that Gene and mismo Paul tipo de love, música, guitar influences. y todos influenciados por la guitarra. You know, but he's here in spirit too, though. Él está aquí en espíritu también. Quisiera saber si ellos creen que podrían llegar a hacer una nueva explosión mundial de tipo. Do you think that Kiss, maybe in the sort of way that Aerosmith did, in the way that Aerosmith did, could you cause another massive Kiss explosion worldwide, like you did in the 70s? We think we're doing pretty well. You would have to ask the 50,000 people tonight. I think. Creo que bueno que nos va bastante bien si esta noche van a haber más o menos 50,000 personas. Obviously, when you have been around a while, sometimes people say, "Oh, it's not like it once was." Obviamente que cuando uno anda dando vueltas durante mucho tiempo, cuando nos ven dicen que bueno no era como era antes. But it's very strange because to us, we know that most bands would give anything to be in our position. Pero bueno, nos resulta. Creemos que muchas bandas darían cualquier cosa por estar en nuestra posición. Una para Paul y la otra para la banda. La de Paul es, si escuchó la versión de Thriller de Trouble Watch. Are you married to Ace? Have you heard the version of Hide Your Heart by Ace Frehley? Yes. La segunda es cuando tocaron en el 88 en el Limelight con Ace. ¿Cómo pasó eso? ¿Nos encontraron? How was the gig in the Limelight in '88 with Ace? How did you meet? It How did wasn't you set it up? 88. No fue en el 88. Longer. It was 88, that's right.
Have you heard that version? Do you like it? Hide Your Heart was a song that many people recorded that was on one of our albums. It was on Hot in the Shade. Hot in the Shade. Thank you. And I told Ace that his version, next to ours, was the best. Bueno, mucha gente lo ha hecho ese tema, nosotros lo publicamos en Hot in the Shade. Y yo le dije a Ace que su versión, después de la nuestra, era la mejor. Very, very talented. Ace es muy talentoso. And at times it's frustrating, I think, for us because he does not either get the success or really reach, I think, what he is capable of. Y a veces nos frustra hasta a nosotros mismos que con su talento no llegue a donde realmente debería estar. And what about the live band? How did that come about? We were invited to go see Ace play. Nos invitaron a ver a Ace tocar. And we did. Y fuimos. And last minute Ace came up and said, I'm doing encores, and he dragged us on stage. Ace viene y dice, vamos a hacer unos bises, y bueno, nos llevó al escenario. And it didn't mean anything more than that. Y no significó más que eso, subir a tocar un par de canciones. They're getting back together, with the old makeup. La gente pensó que se iban a volver a juntar, volver a maquillar, y no es así, fue nada más que tapar con un amigo. If you ever want to find out if rumors are true, si alguna vez quieres saber si los rumores son verdaderos, ask us. Pregúntenos. We read a newspaper story about us killing chickens on stage. Sí, hemos escuchado historias de nosotros saw that. pisando pollitos en el estadio, y bueno, hay gente que hasta lo vio. We eat chickens off stage. Pero lo que sí hacemos es comer pollo fuera del escenario. De volver a ver una reunión con Peter y Ace, ¿lo harían maquillados o sin maquillaje? Would there be a reunion with Ace and Peter? Do you think it would be with makeup or without? It would probably be without us. Probablemente sería sin nosotros. There's a reunion going on now with Vinnie Vincent, Mark St. John, Ace Frehley, and Peter Criss. Seriously, there is no plans. We don't even talk about a reunion. No hay planes ni hablamos de planes posibles. Without being mean, perhaps at this point, because Peter and Ace are not doing as much, it would be much more advantageous, and they seem to enjoy the idea, but we're very busy. Parece una idea contagiosa, a ellos les gusta mucho la idea, pero estamos muy ocupados. And it would not be fair to the band today to suddenly stop. Y no sería justo con la banda de hoy que de repente parar. But we also have learned never to say never. Pero también aprendimos a nunca decir nunca. And a reunion is not really the right word. A reunion infers a band is broken up and then they get back together. Y una reunión no sería la palabra correcta porque querría decir que alguna vez nos separamos. We have never stopped. Y nosotros nunca paramos. Plan on stopping. No planeamos parar. You're going to have to drag us kicking and screaming off the stage. Nos van a tener que sacar a patadas del escenario porque estamos acá. ¿Es verdad la versión de 7 discos más? Is it true you're going to do 7 more records? Sorry? Is it true that you're signed for 7 more records? If they will let us do more, we will do more. Y si nos dejan hacer más, vamos a hacer más. La pregunta es para Paul. Kiss de alguna manera en los 70 fue el precursor de lo que es la parafernalia en vivo, los espectáculos visuales muy importantes. ¿Cómo ven lo que se hace hoy por hoy? Okay, Kiss was sort of like the first band that did those fantastic wild shows with lots of fireworks and explosions. What do you think of the shows nowadays? Not Kiss shows, but other bands. Do you think that they've grabbed things from you? Well, they will be the first to admit, most bands will be the first to admit that what they are doing is based on Kiss shows. La mayoría de las bandas estarían dispuestas a admitir que lo que están haciendo está basado en los shows de Kiss. But some of them missed the point, and if they spoke to the audience, they would realize that a great big show, if the band is no good, doesn't matter. A band that is great doesn't need a show, but a great band with a show is very special, and that's what we try to do. We don't want to depend on a big show. We want to know that without it, everybody would still think it's great. Bueno, por ejemplo, con una banda, cuando una banda es mala y tiene un show impresionante, bueno, la gente se da cuenta, no hace falta lo que funciona es una buena banda con un buen show. Y bueno, eso es lo que la gente realmente se da cuenta. ¿Con qué banda se ven ustedes? ¿Cuál es la banda que tienen como amigos? Do you hang out with any band? Do you have you're friends with one particular band? You hang out with them, or what musicians are you friends of?
We know most of the bands know us, and we know most of the bands. La mayoría de las bandas nos conocen y la mayoría de las bandas. And some of us have closer relationships with some bands, Y some algunos not. tenemos relaciones más cercanas con algunas bandas y otros no. And some of us are very private people. Y algunos somos gente muy privada, muy reservada. When we're not playing in the band, are busy working on the Kiss Street book, planning the Kiss Nation magazine that's coming out of the new year. Que cuando no estamos trabajando en el libro de Kiss, el tour de Japón y Australia y el próximo disco y cosas así, bueno, ahí nos dedicamos a crear nosotros. It's sometimes very hard to socialize with other bands. A veces es muy difícil juntarse con otras bandas For years it was a joke with Queen. We would run into either Roger or Brian, and we would say, oh, we must see each other. They had never seen our show, we had never seen their show. You know many bands, but there's no time. Bueno, uno conoce a mucha gente, a muchas bandas, pero no tiene tiempo. Por ejemplo, con Kiss, nos cruzamos con Roger o con algún otro, y siempre nos cruzamos, pero nunca ninguno de los dos vio el show del otro. Así que se complica bastante. Paul, when do you plan on releasing your second solo album? It's very nice when people ask those kind of questions, but I think at this point, the best thing we can do is make sure that every Kiss album is a solo album for each one of us, that it fulfills what we need to do, each of us. It wouldn't be fair to do solo albums because then you start to put away songs and you don't share. Bueno, el hecho de que me halaba mucho que el hecho de que me preguntan sobre discos solistas, pero lo mejor es concentrarse en que cada disco de Kiss resulte ser para cada miembro un disco solista que llene los requerimientos y lo que querían hacer ellos. De repente pensar una carrera solista es también quitarle tiempo a la banda, separar canciones y bueno, uno ya no se mete de lleno. What was your relationship with Tony Iommi, Eric, while you were in Black Sabbath? I got along great with Tony. Nos llevaba muy bien. I get along with everyone I ever work with. Sometimes business side of things don't always work out. What? Su paso And when you passed, or when you left the band, with your job, work-wise, the relationship with Tony Iommi? Fine. No, Musically, everything was fine. It's just that, at the time, I decided to go and play with another band. Bueno, pero yo tomé la decisión de salir y tocar con otra banda, así que... ¿Por qué la presentación de los favoritos ese contenido? Why does the presentation and the ads of Kiss My Ass appear with the old Kiss videos? You mean or the cover of Kiss My Ass? No, the ads and the commercials, yeah. The commercials, the TV commercials. The reason it appears with that is because the name of the album is Kiss My Ass, Classic Kiss Re-Groove, which means it's the original older songs redone by newer artists. So Bueno, quiere decir que son las clásicas canciones viejas hechas por nuevos artistas. The Kiss My Ass album El álbum Kiss My Ass is really not a reflection of what we are doing today. No refleja lo que estamos haciendo hoy. It is a bunch of musicians saying, I remember 1970. Es un grupo de músicos que dicen, bueno, yo me acuerdo de cómo era el 70. And that is the band that influenced me in first. So y esa es la banda que primero me influenció en la they música. show that period. Entonces en los avisos aparece eso, If en la there is época. a Kiss My Ass 2, Si hay un Kiss My Ass 2, then okay, it'll be from today. será de hoy en día. When you did your solo record, which is maybe the most different solo of the four, is it true that you wanted to bring Paul McCartney to play with you on that record? You, Gene, yes. I am guilty. Soy culpable. The idea for my solo record, everybody wanted to do different things. For some reason, at that point in my life, I thought it should be like a circus. Everybody should come there, the bearded lady, the snake charmer. So I had Lassie the dog,
the Rockettes from the Radio City Music Hall tap dancing to Living in Sin at the Holiday Inn. Bueno, todos teníamos ideas diferentes para hacer los discos, pero bueno, yo quise hacer un circo, entonces me traje a Lassie, tenía a las coristas haciendo tap, traje todo tipo de... a la mujer barbuda. Anyway, the point was I contacted all sorts of people. Some of the people came, some not. But that was done at the end of the record. It was a whim, and at that point in our career, anything was possible. If you thought of it, you know, it happened. Bueno, alguna gente apareció, otra no, pero eso fue más terminando el álbum y era una época en que podía pasar cualquier cosa. Lo que querías hacer lo hacías. What do you think about Lenny Kravitz? En español, por favor. ¿Qué piensas sobre Lenny Kravitz? Sobre Lenny Kravitz. ¿Qué conceptos tiene? What do you think of Lenny Kravitz? What's your concept? I think we all think he's very talented. Todos creemos que es muy talentoso. When we did the club tour, we did this small promotional Cuando tour hicimos el tour del club in de chicos, 1992. He came to 2 shows. vino a 2 shows. Big fan, and Es un gran fan de la banda. we were quite flattered because we all think he's talented. Y nos sentimos muy halagados por el talento que él tiene. Las mujeres en la vida de Kiss siempre ha sido abundante. Lo que ya hemos visto en todos los videoclips. Ahora ya tanto los nuevos ya no se ve tanta mujer. Okay. Esta es la última pregunta. Your previous Kiss was always related to women, you know, and sexy ladies. And in the previous videos, they appear all the time. They sort of seem to be lacking now. What's happened? Have you guys settled down? You're not... They're very tired. They're in the dressing room. Están muy cansadas. Las chicas las dejamos siempre en el camerino. Actually, the reality is that all of us, the entire music scene has changed. La realidad es que la escena musical completa ha cambiado. You know, once you do it, you don't feel like showing everybody what you've done Una the vez night que la before, hiciste, every day. una vez que la hiciste ya no tenés ganas de salir al otro día y mostrarle a la gente lo que hiciste. I'm not sure if Unholy would look the same with pretty girls in it. Yo no sé si Unholy parecería lo mismo con chicas diferentes. Esta es la última pregunta. ¿Ya escucharon Hermética? Have you listened to Hermetica, the local band that's going to be supporting you? Yeah, we've heard the tape and we're looking forward to seeing them live. We've never seen the band live. ¿Por qué eso serio? Ok, para que termine de contestar. Escuchamos una cita y estamos muy ansiosos por verlos. Esta sí es la última pregunta que van a contestar. I Was Made for Loving You. Era disco. ¿Era eso un resultado de que era tan exitoso el disco en esa época? Ya contestó esa pregunta. Ellos mismos se comparan, se creen que van a llegar a ser como los Beatles. Do you think that you'll ever get to be as popular and as frantic as the Beatles? I don't think we've never You thought. are. Yeah, you will decide that, not La us. decisión es de ustedes, no nuestra. Bueno. Final, ahora sí, de esta conferencia de prensa que brindaron los integrantes del grupo Kiss en nuestro país, ¿no? Ya instalados en la República Argentina, participando de los recitales que se van a hacer en el estadio de River Plate. Por supuesto, nosotros vamos a tratar de acomodarnos en este lugar, teniendo en cuenta que ahora todo el mundo ha salido, inclusive los colegas, ¿no?, que han estado siguiendo esta larga conferencia de prensa, a pedirle autógrafos, saludar, sacarse fotos con los integrantes de este grupo de rock norteamericano característico de la década del 70 y del 80,